अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो हर पाकिस्तानी के लिए सीधी और असर रखने वाली है। अगर कानून को समझना मकसद है तो ये तफसीली जायजा आखिर तक जरूर देखें। आज हम रोशनी डाल रहे हैं एक ऐसे अहम मौजू पर जो आपके घर, आपकी हिफाजत और आपके कानूनी हुकूक से जुड़ा है। पुलिस और अवामी हुकूक, खास तौर पर घर में बिना वारंट के दाखिले का कानून। तो सीधा उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो हम सब के जहन में गर्दिश करता है। क्या पुलिस किसी भी वक्त बिना अदालत के वारंट के आपके दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर आ सकती है? ये एक ऐसा खौफ है जिसका जवाब कानून ने बहुत वजाहत से दे रखा है और उस जवाब को जानना हर शहरी का बुनियादी हक है। चलिए इसको समझते हैं। इस अहम सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम एक सफर तय करेंगे 5 आसान कदमों में। पहले हम बुनियाद को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि कानून पुलिस को कब इजाज़त देता है। इसके बाद हम आपके हुकूक पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर कार्रवाई गैर कानूनी हो तो क्या करना है। और आखिर में वो सबसे ज़रूरी हिदायत जो हर हाल में याद रखनी है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, पाकिस्तान का आइन आपके घर की हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। ये आपका बुनियादी हक है, लेकिन हर हक की तरह इसके साथ भी कुछ इस्तिस्नात यानी एक्सेप्शंस वाबस्ता हैं जिन्हें समझना निहायत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। हम सब आम तौर पर यही सोचते हैं कि पुलिस के पास वारंट नहीं तो वो घर में कदम भी नहीं रख सकती, है ना? लेकिन कानूनी हकीकत में एक हैरान अंगेज पहलू है। कानून कहता है कि कुछ फौरी और इंतहाई ज़रूरी हालात में पुलिस को वारंट का इंतज़ार किए बगैर दाखिल होने का इख्तियार है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ख़ास सूरतें हैं क्या? तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी सूरतें हैं। ये इख्तियारात पुलिस को ज़ाब्ता फौजदारी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम आम ज़बान में CRPC कहते हैं, के तहत दिए गए हैं। और ये वाज़े रहे कि ये कोई आम रोज़मर्रा के इख्तियारात नहीं हैं, बल्कि ये पुलिस की इमरजेंसी पावर्स हैं। पहली सूरत है गिरफ्तारी के लिए। फ़र्ज़ करें पुलिस किसी संगीन जुर्म के मुल्ज़िम का ताक़ुब कर रही है और वो किसी घर में जा छुपता है। सेक्शन 47 और 48 के तहत पुलिस उस मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए उस घर में दाखिल हो सकती है और अगर दरवाज़ा ना खोला जाए तो उसे तोड़ने का भी इख्तियार रखती है। दूसरी सूरत है सबूत की तलाश। अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पुख्ता यकीन हो कि किसी घर के अंदर जुर्म का कोई अहम सबूत है और वारंट हासिल करने में इतनी देर हो जाएगी कि सबूत को ज़ाया कर दिया जाएगा, तो सेक्शन 165 उसे फ़ौरन तलाशी लेने की इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम शर्त है। ऐसा करने से पहले ऑफिसर को इसकी वजूहात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करनी होंगी। ये कानून का हिसाब किताब का तरीका है। इसी तरह कानून का मकसद सिर्फ जुर्म के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जुर्म को होने से पहले रोकना भी है। अगर पुलिस के पास काबिल एतमाद इत्तला है कि किसी घर के अंदर कत्ल या डकैती जैसा कोई संगीन जुर्म अनकरीब होने वाला है, तो सेक्शन 149 और 151 के तहत वो उस जुर्म को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई कर सकती है। और आखिरी लेकिन अहम सूरत है भागते हुए मुल्जिम का ताक़ुब। अगर कोई शख्स अभी अभी जुर्म करके भागा है और किसी इमारत में पनाह ले लेता है, तो पुलिस फौरन उसके पीछे जा सकती है। ये सारी सूरतें उस नाजुक तवाज़ुन को ज़ाहिर करती हैं जहां शहरी के हुकूक और आवाम की हिफाजत के लिए फौरी एक्शन की ज़रूरत होती है। इन आम कवानीन के अलावा एक और अहम नुक्ता जहन में रखना लाजमी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बनाए गए खास कवानीन जैसे कि एंटी टेररिज्म एक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को आम कानून से कहीं ज़्यादा वसी इख्तियारात देते हैं। अगर मामला दहशतगर्दी के शुबे का हो तो दाखिले और तलाशी से मुताल्लिक़ कवानीन आम हालात से कहीं ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि पुलिस कब दाखिल हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है। अगर पुलिस घर के अंदर आ गई है तो क्या आपके तमाम हुकूक ख़त्म हो जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून आपको इस सूरत हाल में भी मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। चलिए देखते हैं कि वो हुकूक क्या हैं। ये जुमला पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 से लिया गया है और ये आपके हुकूक की बुनियाद है। ये कहता है कि हर इंसान की इज्जत और घर की हुर्मत काबिल एहतराम है और इसकी हिफाजत की जाएगी। पुलिस की कोई भी कार्रवाई इस बुनियादी हक को मद्देनजर रखकर ही होनी चाहिए। ये सिर्फ किताबी अल्फाज नहीं है, ये वो ढाल है जो पाकिस्तान का आइन हर शहरी को देता है। तो सवाल ये है कि इस ढाल को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 103 इसका वाज़े तरीका बताता है।
پہلی شرط، پولیس اکیلے تلاشی نہیں لے سکتی، انہیں اس علاقے کے کم سے کم 2 معزز لوگوں کو گواہ کے طور پر شامل کرنا قانوناً لازمی ہے۔ دوسری شرط، تلاشی کے دوران جو کچھ بھی برآمد ہوتا ہے اس کی ایک فہرست بنائی جائے گی جسے فرد برآمد کہتے ہیں۔ اس فہرست پر تمام گواہوں کے دستخط ہوں گے اور آپ اس کی ایک کاپی حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اور تیسری انتہائی اہم شرط، سیکشن 52 کے مطابق کسی بھی خاتون کی تلاشی صرف ایک خاتون پولیس آفیسر ہی لے سکتی ہے، اور وہ بھی پردے اور تہذیب کا مکمل خیال رکھتے ہوئے۔ یہ آپ کے واضح اور غیر مبہم قانونی حقوق ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ پولیس ان قوانین پر عمل نہ کرے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ کارروائی غیر قانونی ہے اور آپ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قانون آپ کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی ایک پورا راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کا عملی ایکشن پلان ہے، اسے غور سے سمجھیں۔ سب سے پہلا کام، کارروائی کرنے والے آفیسر سے اس کا نام، عہدہ اور پولیس اسٹیشن پوچھیں۔ یہ معلومات حاصل کرنا آپ کا حق ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو محفوظ محسوس ہو تو اپنے موبائل سے اس کارروائی کی ویڈیو بنائیں۔ یہ عدالت میں ایک انتہائی مضبوط ثبوت بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ضلع کے DPO یا RPO کو تحریری طور پر شکایت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شکایت پر FIR درج نہیں ہوتی تو آپ سیکشن 22A اور 22B کے تحت سیشنز جج سے رجوع کر کے FIR درج کرنے کا حکم لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ سیدھا ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں۔ ہم نے قانون، حقوق اور قانونی چارہ جوئی سب پر بات کر لی، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم، سب سے نازک حصے پر آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جو آپ کی ذاتی حفاظت کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ پولیس کی کارروائی کے دوران، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی غیر قانونی کیوں نہ لگ رہی ہو، کبھی بھی جسمانی مزاحمت نہ کریں، ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ بہت اہم اور سیدھی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 186 یہ کہتا ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو اس کے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں روکنا خود ایک جرم ہے۔ اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں تو آپ ان کی ممکنہ غیر قانونی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کرنے کے بجائے خود ایک نئے مقدمے میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے عقل مندی کا طریقہ یہ ہے کہ پرامن رہیں، اپنے حقوق پر نظر رکھیں، تمام تفصیلات نوٹ کریں اور بعد میں اس کارروائی کو قانونی طور پر چیلنج کریں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ 5 اہم نکات یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ کے گھر کا تحفظ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے۔ نمبر 2، قانون عوامی حفاظت کے لیے فوری حالات میں پولیس کو اس حق کو بائی پاس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 3، تلاشی کے وقت آپ کے پاس گواہوں کی موجودگی جیسے واضح حقوق ہیں جنہیں پورا کیا جانا لازمی ہے۔ نمبر 4، غیر قانونی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم نمبر 5، کسی بھی صورت میں جسمانی مزاحمت سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، قانون سے لا علمی کمزوری ہے اور قانون سے آگاہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی حقوق پر ایسی ہی سیدھی اور کھلی بات ہوتی رہے تو اس عوامی قانون YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اس تفصیلی جائزے کو لائک کریں تاکہ یہ اہم پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچے، اور کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور اگلا کون سا قانونی موضوع ہے جسے آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ پوری گفتگو غور سے سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔